Bamada poineti filɛbagaw ni sanga in kɔnɔ Mali kɔnɔna ani Mali kɔ kan aw fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ an ka page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma fo ka taa bila TikTok ani Instagram o n'a ɲɔgɔnnaw la an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ka da aw sigiyɔrɔ cogoya kan aw bisimila su kibaru kɛnɛ kan jɛmukan min ni an b'o ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma kunnafoniya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ bɔ n'olu ye ni ka maa wele maa minnu bɛ yen n'u ka analyse ka ɲi ni fasojɔ hukumu hakilina ɲɛnamaw b'u la an n'u bɛna jɛ ka masala o babu ninnu kan an ka to dunkan cɛnin na n'o ye bamanankan ye walasa aw ka se ka faamu sɔrɔ la o siranatigɛw la bi tuguni cɛba dɔ bɛ n bolo ale filɛ nin y'a siɲɛ 2 ye a bɛ n ka da plateau in kan maa dɔw maa min n'u di sifinnaka don n'u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu dɔw bila sen kan ni jɛkulu ye n'u b'a fɔ a ma ko foulard rouge n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'ale ye Mohamed Gambi ye ni ale bɛna jɛ ka masala bi babu kan ɲɔni ka kɔrɔfɔ di a ma n b'a ɲini an filɛbagaw fɛ u ka partager kosɛbɛ ka d'a kan kunnafoni minnu b'an bolo bi a nafa ka bon o la Mohamed Gambi salamu alaikum. Wa alaikum salam alayhi wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la. Alhamdulillah. D'accord folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbaga sanubagaw ma ni waati in na. N bɛ filɛlikɛla bɛɛ fo ni sanga in na yan nɔ ka Bamada point.net yɛrɛ fo foli diyara n ye ni baara in na ni kunnafoni filɛ nin ye kumadonso ko mieux vaut être sous-alimenté que d'être sous-informé. Bamanankan kɔrɔ ye mun ye ko maa min ni kɔngɔ b'a la o ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ min n'a tɛ kunnafoniya foyi foyi kalama i ni bagan ma jan ɲɔgɔn na donc aw ka nin baara in ka mɔgɔw kunnafoniya kow la ko minnu bɛ jamana kun kan ani diɲɛ kun kan ani foli ka kan. D'accord. Donc n b'aw fo a ko baara la kosɛbɛ. Merci beaucoup Mohamed Gambi an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ an bɛ foulard rouge cɛden bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la nin waati in na o la an filɛbagaw komi aw ɲɛ b'a la titre la cogoya min na an ka bi babu ale bɛna boli babu 2 kan babu min ni an bɛna hakilijagabaw don an bɛna hakilinaw di walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka jamana bɛ crise min na an bɛ waati min na ko sisan o babu fɔlɔfɔlɔ ni an bɛ don la Mohamed Gambi ni o de bɛna tali kɛ yala an sifinnakaw yala anw jɔyɔrɔ bɛna se ka kɛ mun ye ni waati min ni lakanabaliya bɛ an ka jamana kɔnɔ an sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ni mun ye selon vous. Ok, merci pour la question. Donc yani nga don babu la ni ala fo ala barka da ka soli yalla kala kan kishina awai salim donc ka deli ya kan be saba ma kishina ta bo shitana to rom donc ka yin ngali na ko an sifilakaw an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka ni gɛlɛya banbali in kɔnɔna la sabula n'a jateminɛ gɛlɛya banbali in yɛrɛ a bɛ tɔɔrɔ min lase sifinnakaw ma a bɛ tɔɔrɔ lase o kusi foyi ma kosɛbɛ tiɲɛ n'i ye saya jateminɛ a kɛra juguba fanfɛla ye o a kɛra an yɛrɛ ka armée ka fanfɛla ye o a kɛra population ka fanfɛla ye o a sifi sata de ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc sifinw de ka kow bɛɛ jɔlen don ka sababu kɛ kɛlɛ banbali min n'a a sigira an kunna parce que an ka kuma fɔ a fɔcogo la an filɛ nin degun kɔnɔna la degun in ala ta kɔfɛ an bɛ se ka fɔ degun in sigira an kan degun sigira an kan cogo di parce que farajɛlamɔgɔw n'o ye occident ye u ka libi ɲa kɛlɛli la u ka kadafin fagali la ka libi kɛ yɔrɔ ye sariya tɛ boli a kɔnɔna la o kɔlɔlɔ de filɛ anw kan ni daminɛra ni o de hali ni b'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ filɛla ka ye mɔgɔ wɛrɛw la a ko kɔnɔna la mais ko in daminɛra ni o de donc an bɛ se k'a fɔ plan labɛnnen tun don an kama donc an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna la bi donc maintenant an sifinnakaw an kan ka baara belebeleba damadɔni de kɛ fɛn kɔnɔna la walasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ n'u murutilen don ni u ka marifa ta bi jamana kama a sɔn fan caman ye sifinnaka de kosɛbɛ i y'a faamuya sifinnaka ninnu sera ka sɔrɔ cogo jumɛn na ka marifa ta jamana kama a ka kan n k'o yɔrɔ walawala mɔgɔw ye dɔɔni mɔgɔw ka a faamuya a tɛ n'a fɔ ko n bɛ banbagati ninnu n'u lafasa dɛ i y'a faamuya banbagati ninnu kan ka kɛlɛ ka
se a dan na mais a dɔ la i b'a sɔrɔ an ka kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ani cɛmancɛ yan fan fɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ yen nɔ minnu b'u si bɛɛ kɛ u si bɛɛ u bɛ se ka san 10 kɛ u tɛ 500 sɔrɔ ni mɔgɔ murutilenw nana s'u ma sifinnakaw don ka f'u ye bon a bɛ nin gɛlɛya min na yan nɔ jamana nɔ b'a la jamana ɲinɛnen don a kɔ a fila tɛ condition na a bɛ tan a ye na ka miliyɔn hakɛ dɔ propose u ye a ye na fara anw kan an ka nin kɛlɛ in kɛ diinɛ kɛlɛ dɔw sɔrɔ diinɛ ka di mun ye diinɛ man di mun ye n'i y'a sɔrɔ c'est à dire que gɛlɛya banbali b'olu la olu yɛrɛ bolo olu salen don ka ban olu sɔrɔ ni wari ye donc u ka se ka u yɛrɛ ni laɲinɛ ni o ye maintenant o bɛ kɛ du minnu kɔnɔna la i t'a sɔrɔ très généralement sigida yɛrɛ la yen nɔ sifinnaka wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ minnu y'o sifinnaka in teri ye walima a surumamɔgɔ ye u b'a kalama o karisa bɛ yen nɔ ani mɔgɔ donc comme n y'a f'i ye cogo min na d'accord maga murutilen ninnu bɛ an ka sifinnakaw recruter kosɛbɛ donc u b'u recruter cogo min na n y'o cogo de fɔ i ye mais maintenant o bɛ kɛ sigida minnu na yɔrɔ minnu na sifinnakaw wɛrɛw bɛ sɔrɔ minnu ka teli o kunnafoniya sɔrɔ donc n'i y'a kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko karisalakaw ka mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ sifinnaka ninnu fɛ u n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que sifinnaka ninnu ye caman ye an yɛrɛ ka mɔgɔw de i y'a faamuya donc maintenant i tɛ se k'a dɔn u t'u yɛrɛ yira k'a fɔ k'olu ni mɔgɔ murutilenw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni opération tɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ opérer cogo de la i y'a faamuya cogo min b'a la a bɛ tila ka segin ka na aw ka denbayaw la i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'u bolo sigidaw la donc ni opération bɛna kɛ u bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya siraw fɛ minnu bɛ se ka kɛ telefɔni na siraw fɛ walima minnu bɛ se ka kɛ sira wɛrɛw fɛ ɲɔgɔn kunnafoniya k'a fɔ an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na an ka taa nin opération kɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ i y'a faamuya o kɛra cogo o cogo i tɛ mɛn o la ko i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ tɛ bɔ a kalama dɔ tɛ a sɔmi sɔrɔ donc n'o ɲɔgɔnnaw sɔrɔla an ka sigidaw la ani tu kɔnɔnaw la donc mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min kan ka taa mɔgɔ wɛrɛ informer autorité informer o ye an sifinnakaw de an kan ka fɛɛrɛ kɛ joona ka se finitigilamɔgɔw ma walima ka se sariya mɔgɔw ma k'a fɔ karisa bɛ yen nɔ an sigalen don a la n'a sɔrɔ ani mɔgɔ murutilenw tɛ ɲɔgɔn fɛ sabula an y'a ka lahalaw jateminɛ a ka lahalaw yɛlɛmalen don walima an sigasigalen don a la donc sigasiga bɛ se ka kɛ dɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ a t'a la mais ni siga kɛra dɔrɔn i nɔ kan ka minɛ sariya la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i nɔ bɛ i ni mɔgɔ murutilen ninnu bɛ jɛ la n'aw tɛ jɛ la ni sariya tilala ka sɛgɛsɛgɛliw la a b'i bila n'aw bɛ jɛ la fɛnɛ sariya b'i minɛ donc min kan ka kɛ walasa ka se ka mɔgɔ wɛrɛw lasɔrɔ o bɛ kɛ donc ni sifinnaka bɛɛ y'o kɛ i haminako ye k'a fɔ ko siga foyi t'a la n'an ye ko dɔ ye an ka sigidaw la walima n'an sigara mɔgɔ dɔ la an ka sigidaw la ko an bɛ taa kunnafoniya di joona joona donc ne hakili la o bɛ dɔɔnin bɔ a la donc filanan ye min ye fɛnɛ c'est-à-dire que comme n y'a fɔ cogo min na sifinnakaw an de bɛ utiliser siɲɛ caman banbagaci ninnu fɛ donc ni sifinnakaw y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka dɔn k'a fɔ nin ko min filɛ nin a bɛ kan de ka ɲɛkumu kan donc a kɛra finitigilakaw ka ko saya ta ye o sifinnakaw de bɛ se ka caya a kɛra ninnu mɔgɔ murutilen ninnu donna ɲɛnakili cɛw a bɛ laban e ka bɔnɛ la parce que i bɛ nin somɔgɔ dɔ faga n'o ye finitigilaka dɔ ye wa i bɛna kumasuru si ka d'u ma n'i minɛla wa i yɛrɛ ni bɛ se ka to a la o la n dalen don a la k'a fɔ ni nin ko in tora sen na an ka armée bɛna sebaga sɔrɔ mɔgɔ murutilenw ma donc sifinnakaw k'u yɛrɛ minɛ k'u yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ argent facile la donc ka mɔgɔ murutilen ninnu ka kɛ kogoɲɔgɔnya dabila donc n'o kɛra an hakili la a bɛ caman bɔ gɛlɛya in na c'est-à-dire que an de bɛ mɛn an ɲɛna sifinnakaw de bɛ mun ɲɛna donc an de kan ka to ka dénonciation kɛ kuma bɛɛ n'an ye fɛn dɔ ye dɔrɔn min ni action fɛn normaliw tɛ kelen dɔrɔn an bɛ teliya joona ka taga autorité kunnafoniya k'a fɔ ko dɔ bɛ ka kɛ yan nɔ an ma nin faamuya n'an ye kunnafoniya sɔrɔ an kan ka autorité dɛmɛ ni kunnafoniya ye donc sifinnakaw jɔyɔrɔ ko in na belebeleba bɛ se ka kɛ kunnafoniya ye parce que kɛlɛ in tɛ guerre conventionnelle ye kunnafoniya kɛlɛ de don donc ni an ka mɔgɔw bɛ kunnafoniya sɔrɔ a temps réel a ka ca ala fɛ caman min na b'olu déjouer a ka ca ala fɛ suspect interpellation bɛ caya donc hakili la o kan ka kɛ sifinnakaw ka baara belebele kɛlɛ in na d'accord Mohamed Gambi ni an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ don min na dɔgɔkun tɛmɛlen don Kati an b'a ye k'a fɔ maa murutilen n'u ka waleya ta ni ka Kati kan sɛgɛrɛ o kɛlen an b'a ye k'a fɔ sifinnaka dɔw i n'a fɔ anw ɲɔgɔnna wɛrɛ olu wulila
ni ka fara an ka armée kan ni ka maa ninnu ni k'u u dɔ ka bɔ jama la ni k'u minɛ k'u di an ka finitigilakaw ma o waleya min kɛra yala e bɛ se ka mun fɔ o kan jeunesse ye waleya min ta ni k'o kɛ Kati i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ la. Bon an ka jeunesse féliciter donc jeunesse ni min kɛ a b'a yira k'a fɔ hali bi Mali la hali sisan den dɔw bɛ Mali la yan nɔ minnu tɛ jɛn n'a ye Mulubala ka kɛ Mali la. Kosɛbɛ. Donc u ye o min kɛ u ye hakilimaya baara de kɛ donc n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ o cogo la hali yɔrɔw la yɔrɔ minnu tɛ yan nɔ ye a ka ca Ala fɛ finitigilaka ninnu u bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ mɔgɔ murutilen ninnu parce que olu ye o baara min kɛ sisan i n'a fɔ n ye min fɔ kuma tɛmɛnen na n'o y'a sɔrɔ sisan tɔ maliyɛn bɛɛ kɛlen don ka kɛlɛ kɛ Amina ko ye mais maliyɛn bɛɛ kan k'o de kɛ fɛnɛ ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ in ye e ka kɛlɛ de parce que Mali ko de bɛ dabilatɔ la don donc n'i y'a an filɛ nin émission na yan nɔ parce que hali bi basigi dɔ de bɛ yen basigi tɛ an tɛ se k'an sigi an kana k'an bɛ émission kɛ o donc n'i seginna kɔ dɔɔni dɔrɔn a tɛ sanga jan bɔ jɔn bɛ se k'a miiri k'a fɔ attaque bɛna kɛ Kati mɔgɔw tun ma sigi ni o ye donc ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ bɛ se ka attaque kuma bɛɛ e yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min na mɔgɔ murutilen min na a tɛ se ka attaque kɛ o yɔrɔ la n'i y'o bilen i Amina a bɛ yɛlɛma i ka kokɛtaw bɛ yɛlɛma a bɛ dɔn an ka kokɛtaw la sisan ni mɔgɔ kelen bɛɛ kɛ a ka ko ye sisan tɔ n m'a fɔ k'a bɛ ban pewu mais mɔgɔw hakili bɛna sigi k'a fɔ ko siga foyi t'a la kɛlɛ min na ban donc an bɛ sebaga sɔrɔ don nataw la donc jeunes ye min kɛ Kati u kan ka féliciter de. D'accord an b'a ye k'a fɔ waleya in a ye maa murutilen ninnu tɔɔrɔ kosɛbɛ fo u bɔra u ye kunnafonidi dɔ kɛ ni mɔgɔ caman y'a sɔrɔ à travers les réseaux sociaux fo ko don ni u bɛ menace ta ni ka sifinnakaw sɛgɛrɛ ko ni sifinnakaw y'u sen don a la u ye kuma caman fɔ n t'a dɔn n'i yɛrɛ ye kunnafoniya in sɔrɔ yala e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ jeunes ye face à cette menace là. Bon ne bolo u kan ka jeunes motiver ka taa fɛ de parce que olu bɛ ɲina min kɔ olu yɛrɛ ka mɔgɔ fanba ye sifinnakaw de i y'a faamuya donc sifinnaka ma bɔ sifinnaka la donc n y'a ko sisan k'aw bɛna fɛn dɔ ta ka sifinnakaw sɛgɛrɛ olu talen don ka sifinnakaw sɛgɛrɛ kɔrɔlenw u bɛ taa dugu minnu ci ka kɔn bi ɲɛ o dugu fanba ye sifinnakaw i y'a faamuya olu bɛ an ka finitigilaka minnu faga o fanba ye sifinnakaw de sifinnakaw bɛ nin menace in kɔnɔ a mɛnna o donc nin tɛ ko kura sifinnaka fanba bolo donc an sigilen don nin kan ça montre que an ye min kɛ sifinnakaw ye min kɛ a y'u tɔɔrɔ de donc c'est une victoire en soi donc an kan k'an yɛrɛ féliciter ni u ka nin menace in ye donc mais a tɛna sifinnakaw décourager nin baara ninnu na. D'accord. Merci beaucoup Gambi. Gambi an b'a ye k'a fɔ sifinnaka caman fana bɛ yen hali n'an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ taa fini na ni o ye sɔrɔdasiw ye a fanba o ye sifinnaka ye an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ yɛrɛ y'o ye mais hali bi sifinnaka baden de bɛ yen minnu bɛ yen ni teni ka di u ye mais u tɛ ka se k'a sɔrɔ ka don a la yala message jumɛn b'e bolo ka lancer envers nos autorités walasa sifinnaka minnu bɛ yen ni u motivelen don walasa ka don fini na u ka se ka taa. Bon o ye État ka politique de ye a ma tɛ sanga jan bɔ ministre bɔra finitigiw ka ɲɛmɔgɔw bɔra ministre bɔra ministreso ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma k'a fɔ ko effectif ko problème bɛ effectivement a yɛrɛ y'o reconnu k'a fɔ effectif ko problème bɛ yen nɔ maintenant an ka nin kɛlɛ in nin tɛ i n'a fɔ armée bɛ ka arme lourd minnu san a ka ɲi i y'a faamuya force de dissuasion don mais o kɛlɛ tɛ nin kɛlɛ in ye. D'accord. Arme lourde ninnu bɛ utiliser très généralement jamana fila de bɛ ɲɔgɔn na an ka nin kɛlɛ in mago bɛ information de la kosɛbɛ ani effectif ka tɛmɛ arme lourde kan i n'a fɔ char ni fɛn ninnu i y'a faamuya arme ka ɲi i n'a fɔ an mago bɛ hélico la an mago bɛ munition ni fɛnw na an mago bɛ min na kosɛbɛ o ye information de ye ani effectif par exemple mɔgɔ murutilen ninnu i b'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔni bɛ wuli dɔrɔn u bɛ taa bin an ka mɔgɔ dɔw kan poste ni fɛnw na i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ kɛ poste ninnu na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 7 kan mɔgɔ damadɔni bɛ wuli dɔrɔn u bɛna bin u kan i b'a ye u bɛɛ bɛ tila ka tunu tuguni si tɛ sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ sisan misaliya sisan tɔ ko poste ninnu na sisan tɔ ko mɔgɔ min bɛ sɔrɔ poste ninnu na sisan a bɛ se mɔgɔ 50 ma terroriste ninnu mɔgɔ murutilen ninnu tɛna tiɲɛni kɛ kala ka taa ten tɔ ka taa nin ne yan ko kuma bɔ a la o an ka mɔgɔw ma mɔgɔ caman fagu la walima k'an ka mɔgɔ caman minɛ la o tɛ se ka kɛ o donc ne bolo an bɛ ka moyen minnu don minɛn
kiriman baw la minnu utiliser ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka nin guerre in kɔnɔna la an kan ko o de don jeunes minnu bɛ yen nɔ volontaires minnu bɛ yen nɔ ni ka don armée la n'o ka d'u ye an kan ka a don olu de la parce que n'an ko sisan ko i t'a ka mɔgɔw ta sisan ko u ka sɔrɔ jeunes ta ka di minnu ye moyen ko kuma de bɛna poser donc ne bolo o moyen ninnu filɛ nin ye minnu bɛ ka don armée baw la minnu utiliser ka gɛlɛn ani nin kɛlɛ in na o kan ka don o jeunes de la o jeunes de ta walasa ka armée effectif caya ni effectif cayara sisan tɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ poste caman bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ a mɔgɔ tɛ tɛmɛ gendarmerie dɔw bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan gendarmerie kunturu o b'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a kɔnɔna a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan o misaliya dɔ ye Tamani ye Tamani gendarmerie min attaquera attaquera ka sɔrɔ gendarme min yɛrɛ bɛ yen nɔ a tɛ mɔgɔ 5 i y'a faamuya donc a kɔrɔ de effectif ko problème bɛ yen n'a sɔrɔ sisan o gendarme o mɔgɔ ninnu taara mɔgɔ kelen ma sɔrɔ la ka faga mɔgɔ kelen ma sɔrɔ la ka minɛ mais misaliya sisan dɔw u bɛ taa attaquer tuma min na ni agent min tun bɛ kɔnɔna la yen nɔ k'a bɛ agent hali 40 bɔ mɔgɔ ninnu tun tɛ taa ten yan. o tɛ taa ten o yɛrɛ ka ca hali 20 i y'a faamuya donc u tun tɛ taa ten tɔ donc an ka état kan ka programme de changer ka programme de revoir donc que mɔgɔw bɛ yen nɔ volontaires bɛ yen k'u bɛ fɛ ka don armée la ils sont prêts à mourir pour la patrie donc u kan ka fɛɛrɛ de kɛ ko mɔgɔw recruter moyen mun bɛ ka don fɛn wɛrɛw la ka moyen don o ko in na parce que ni kɛlɛ in moyen foyi man ca kɛlɛ in ma moyen man ca ma maliyɛn bɛɛ miirina ani maliyɛn bɛɛ hakilina ye bi lafiya de kana donc ne bolo fɛn foyi de man ca o ma quoi i t'a kan fɛɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ walasa o jeunes bɛ se ka récupérer cogo min na. D'accord, merci beaucoup Mohamed Gambi. hali bi an bɛ ɲininkaliw hukumu kɔnɔ aw minnu bɛ yen ni aw ka jɛkulu tɔgɔ ko Foulard Rouge yala aw yɛrɛ ye hakilina jumɛn tɔmɔ walasa an ka jamana filɛ ni lahala min na a ka se ka bɔ a la k'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ ye sifinnaka ye. bon ne bolo o tɛ taa min hali ni laluma in ka sisan ko Mali mago bɛ mun de la walasa nin kɛlɛ in ka se ka ban u b'a f'i ye de kan ka fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya donc ne bolo maliyɛn bɛɛ de kan na Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ fɔlɔ. D'accord. parce que Mali ko yɛrɛ de bɛna ban donc ni ne ye Assimi ye bi n bɛ maliyɛn bɛɛ de wele ka na rassemblement la an ka fara ɲɔgɔn kan. D'accord. kana kɛ fɔli da la ye a kɛ baara fɛnɛ i n'a fɔ a ye min kɛ assise la a ye mɔgɔw wele ka na ka mɔgɔw ka na pour que ka assise kɛ donc i ni minnu bɛ kuntilenna kelen na o i ni minnu tɛ kuntilenna kelen na o ni malidenw de don parce que n dalen don a la maliyɛn kelen kelen bɛɛ Mali fɛ dɔ b'i dusukun na kosɛbɛ donc maliyɛn bɛɛ labɛnnen don bi Mali ka sauver donc ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ye kuntilenna kelen minnu tɛ kuntilenna kelen an ka jɛ ka Mali de sauver fɔlɔ parce que Mali ko de ma dabila donc Mali bɛ se ka sauver cogo di Mali bɛ se ka sauver ni bɛɛ de ye ko in kɛ i kunkan ko ye a kana kɛ dɔrɔn ko État ka ko de don walima armée ka ko de don mais a ka kɛ maliyɛn kelen bɛɛ kungo ye n'o kɛra sisan i b'a ye an lahalaw bɛ changer dɔ bɛ bɔ an ka fête ba la dɔ bɛ bɔ an ka terrain de vie yɛrɛ la dɔ bɛ bɔ an ka kokɛtaw la n'o kɛra dɔ bɛ bɔ ko bɛɛ lajɛlen na o la hali mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛlɛ bilenni na kɔrɔnfɛla la ni cɛmancɛla la olu yɛrɛ hakili bɛ sigi k'a fɔ ko jaa balima minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ faba kɔnɔna la olu an min ye olu ka ko ye donc o yɛrɛ bɛ moral d'u ma kosɛbɛ mais n'a fɔra kɛlɛ bɛ Mopti an kɔrɔ yan nɔ kɛlɛ bɛ Segu an kɔrɔ yan nɔ mais dimanche ye o dimanche i b'a sɔrɔ an bɛ su la yan nɔ i y'a faamuya jeliw b'an bolo yan nɔ a tɛ dɔn an ka lahala foyi la ko an ka mɔgɔw bɛ ka sa i y'a faamuya ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan sisan tɔ ka kɛ kulu kelen ye ka programme ta ni plus mɔgɔw ka ca plus aw farala ɲɔgɔn kan plus ni min bɛ siran aw ɲɛ donc n'an farala ɲɔgɔn kan sisan tɔ ka kɛlɛ in poser k'a fɔ Mali yɛrɛ ka ko de ma dabila an kan ka solution jumɛn mun kɛ walasa ni kɛlɛ banbali min filɛ nin ye n dala a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n dalen don a la maliyɛnw bɛ sɔrɔ hakilinaw bɛ minnu na minnu ni jamana bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa Mali ka bɔ ni problème ninnu kɔnɔna na. D'accord. Merci beaucoup Gambi an b'a ye k'a fɔ i ka nin jaabi in yɛrɛ tun bɛna don an ka baabu filanan kɔnɔ o la an b'a sɛnsɛn ka se an ka baabu filanan ma ni o bɛ tali kɛ an bɛ fɛ k'a dɔn yala e yɛrɛ don walima i n'i ka jɛkulu ni aw tun bɛ an ka président Assimi Goïta nɔ la bi an bɛ don min na i ko bi yala aw tun bɛ fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn boloda yala aw tun bɛ baara jumɛnw lawaleya walasa Mali ka bɔ nin crise in kɔnɔ de toutes ces formes crise kelen ko tɛ dɛ sécuritaire tɛ dɛ crise o crise bɛ yen ni o gɛlɛya bɛ an ka jamana kan an ka se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min. Ok, merci pour la question. Donc ni an de bɛ centre de décision na bi n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya ye bi donc an ka hakilina fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ min ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan
de tout bord politique mɔgɔw n tɛ politique mɔgɔ ye nka toutes les forces vives de la nation d'accord an bɛ bɛɛ de wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni sanga in kɔnɔna la ni transition don ka essayer gouvernement d'union bɛ se ka sigi cogo jumɛn na gouvernement mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se baara la olu bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na walasa an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord o ye kelen filanan ye min ye an bɛ Asimi yɛrɛ féliciter o la kosɛbɛ ni o ye train de vie ye a ye ko ka jɛra a ka fond de souveraineté parti dɔ kɔ d'accord donc an féliciter o la donc i bɛ ne bɛ an président nama an bɛ fɛn fɔlɔ min filanan min kɛ o de ka état ka train de vie jigin d'accord an ka jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔna la mais hali n'a sɔrɔ an ka jamana in tɛ gɛlɛya kɔnɔna la du man kan ka gɛlɛya in ye jamana in ye sɛgɛnbatɔ jamana ye an ka jamana in train de vie de état ka train de vie de kan ka jigin o de ka jigin ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fɔlɔ d'accord donc misaliya la sisan tɔ o y'a sɔrɔ an ka présidence mobili yɛrɛ min bɛ tugu président kɔ dɔ la i bɛ sɔrɔ a bɛ caya ni mobili tan ye bon an bolo o bɛɛ kun tɛ o y'a sɔrɔ minisiri mobili kan bɛ kɛ minisiri kelen bolo bɛɛ bɛ état de kɔ la directeur minnu bɛ yen nɔ directeur national minnu bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ mobili minnu b'u ka bila la bɛɛ bɛ kɛ état kɔ de la donc ne bolo état ka terrain de vie kan ka jigin daminɛ o de la donc ni état ka terrain de vie commencera ka jigin sisan tɔ i n'a fɔ n ye effort de guerre ko kuma min fɔ i ye k'a fɔ ko musaka kan ka don yɔrɔ min na i bɛ o musakaw de tigɛ ka don recrutement na état armée effectif caya armée effectif cayara sisan tɔ i b'a ye dɔ bɛ bɔ kɛlɛ banbali in na i y'a faamuya donc ni dɔ bɔra kɛlɛ banbali in na maliyɛnw ka amina belebeleba ye min ye bi an kana taa yɔrɔ jan o ye de kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na donc ni kɛlɛ ɲɔngiri la donc dalen don a la a ko tɔ olu ye routine de quoi olu n'u yɛrɛ ma de façon naturelle donc bolo o baara fila o de kan ka kɛ Mali ɲɛmɔgɔ ka baara ye bi in na d'accord an b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan an bɔra gɛlɛya dɔ kɔnɔ sisan n'o ye sanction économique ye ni o kun binnen don an fɛ UEMOA fɛ ani CEDEAO fɛ an b'a ye an bɔra o kɔnɔ depuis o kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ hali dala dumuniw olu les denrées alimentaires olu bɛɛ sɔngɔ kun bɛ ka inflammer an ka jamana kɔnɔ ani a ɲɔgɔnna caman hali n'o y'a sɔrɔ sanction ninnu kun tɛ olu concerné mais an b'a ye k'a fɔ maaw ye olu sɔngɔw layɛlɛ yala hakilina ɲuman jumɛn b'i la ka fɔ maliyɛnw ye balo dajiginni ko hukumu kɔnɔna la bon ne bɛ se ka min fɔ balo ko hukumu kɔnɔna la fɔlɔ c'est vrai sanction tun bɛ Mali kan mais sanction i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a tun tɛ denrée alimentaire a tun t'olu concerné mais gɛlɛya bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ farapelen don ni gɛlɛya dɔ ye n'o ye Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ ye kosɛbɛ donc n'i y'a jateminɛ an ka denrée alimentaire in fanba bɛ bɔ bile la n'o ye farine donc farine bɛ bɔ a fanba bɛ bɔ Ukraine ani Rusi la olu de bɛ Afiriki jamana ninnu fanba servi nin fɛn ninnu na i y'a faamuya donc ni gɛlɛya ye olu sɔrɔ donc diyagoya a bɛ jouer marché kan o ye kelen filanan ye min ye farine ko yɛrɛ ka fanfɛla ka bɔ a la i b'a sɔrɔ pétrole ni gazole yɛlɛlen filɛ nin sisan donc c'est parce que ninnu jamana ninnu fila bɛ min kɛ walasa pétrole ka nɔgɔya diɲɛ kɔnɔ dan t'o la donc ni sanction ninnu Rusiw ni Ukraine ka guerre in kɛlen don ka européen frappé kuma tɛ anw ma mais fanta jamanaw ta bɛ digi u la kosɛbɛ min na o ye de an labɛnnen tɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ i y'a sɔrɔ tubabuw ninnu fɛ yen prévision kɛlen don ka fɛnw prévu mais an fɛ yen an tɛ ten tɔ donc ni gɛlɛya ye diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn an ka gɛlɛya bɛ juguya ka tɛmɛ tɔw ta kan sinon gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais n bɛ min fɔ an ka commerçants fɛnɛ o de ye gɛlɛya ka di maliyɛn ye maliyɛn b'a profiter gɛlɛya fɛ kojugu o y'a sɔrɔ wagati dɔ la mɔgɔw bɛ kule dɔ kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya tɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ kuma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na hali kuma min na sanction bɛ yen nɔ yanni Ukraine ni invasion ka daminɛ janvier yɛrɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw tun bɛ dɔɔni fara o prix kan u b'a fɔ ko sanction bɛ yen nɔ alors que wagati kelen na produit bɛ ka don nɔgɔya la mais commerçants bɛ dɔɔni fara fɛnw prix kan o ye Mali kunu ye quoi donc ne bolo état de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la o la i n'a fɔ u tun y'a kɛ wagati dɔ la u tun kɛlen don ka fɛn dɔw prix fixé k'a fɔ ninnu tɛ tɛmɛ nin kan ninnu tɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔw tun bɛ k'a labato donc ni état y'i impliqué a la ka don commerçants ni consommateurs cɛ dalen don a la nɔgɔya caman bɛ kɛ consommateurs ye d'accord yala message jumɛn b'i bolo k'a fɔ commerçants ninnu ye Mali kura jɔliko hukumu kɔnɔna la n'o y'an bɛɛ Amina Koyi bon message min bɛ n bolo k'a fɔ ye o de ye k'a fɔ Mali kura tɛ jɔ fiyewu fo bɛɛ ka sacrifice dɔ kɛ kosɛbɛ fo bɛɛ ka fɛn dɔ bila ka Mali lajɛ n'i ye commerçant ye misalila n'i bɛna ni téléphone ye kɔrɔlen ni tun bɛ 50,000 de sɔrɔ tɔnɔ ye donc kana jɔ n'i ye 50,000 sɔrɔ tɔnɔ ye Mali kura kama
sabula i ye waaduru in bila Mali de kosɛbɛ donc ne bolo commerçant bɛɛ ka amin kan kɛ Mali kura in bɛ se ka jɔ cogo min na de hali n'a sɔrɔ o bɛ jɔ i ka ɲɛkumun kan an fa ka jɔ i ka perte kan totalement mais i ka ɲɛkumun kan o ye jumɛn ye o de ye misaliyala sisan i kana kun i bɛ min sɔrɔ kɔrɔlen i ka marchandise la ka n'o ɲini a la tuguni nɔgɔya bolo ma maliyɛnw ye donc commerçant k'a dɔn k'a fɔ nin wagati in bɛ tɛmɛ nɔgɔya bɛ tila ka na donc ka jateminɛ k'a fɔ vraiment n'u ye nin gɛlɛya in sigi mɔgɔw kan gɛlɛya in laban in a tɛ taa k'u yɛrɛ to parce que i b'a sɔrɔ n'i ye commerçant n'i bɛna nin farine ye sisan tɔ i b'a sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ farine consommer i somɔgɔw b'a la donc ni gɛlɛya nana mɔgɔw bɛ taa i deli i ka so i balima dɔw bɛ na i deli wagati ka gɛlɛya a bɛ taa i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a la i bɛ tila ka d'u ma i ye a kɛ enchère yɛrɛ k'a kɛ i bɛ gɛlɛya siri mɔgɔw kan i bɛ wari min sɔrɔ a la an ye silamɛw de ye an kana ɲinɛ o kan i bɛ wari min sɔrɔ a la o gɛlɛya la i bɛ taa don fɛn dɔ la min t'i nafa donc il faut commerçant ye dɔrɔn o de ye u ka dɔn k'a fɔ Mali kura tɛ ka sacrifice kɔ. D'accord, merci beaucoup Mohamed Gambi. Ni ɲininkali ninnu tun bɛ n bolo ni ka sɛmɛ i la ni hukumu kɔnɔ waati ni a cogoya kama hali bi n bɛ kɔrɔfɔw segin ma yala dakuruɲɛ laban jumɛnw b'i bolo ɲɔni an ka dankari an ka jɛmukan in na. bon dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo o de ye ka maliyɛn bɛɛ wuli ka na union sacrée la autour de l'essentiel parce que Mali ko yɛrɛ de bɛna dabila donc bɛɛ ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ kosɛbɛ donc n'o kɛra n dalen don a la ka ca Ala fɛ an kɛwalew bɛna yɛlɛma a bɛna to an ka ko bɛɛ lajɛlen na donc n bɛ mɔgɔw wele ka na union sacrée ma ani hakili ɲuman di jamana maralaw ma dans le bon sens n bɛ mɔgɔw wele ka na o ma ani kunnafoniya an k'an jija n'an ye banbaga ci ko ladɔn i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la cogo min na an ka autorité ladɔnniya la an kana saliya o la. D'accord. Merci bien Mohamed Gambi. An b'i fo hali bi an tɛ sɛgɛn i foli la an b'an filɛlikɛlaw ladɔnniya aw minnu ye aw tulo ɲɛgɛlen jɔ ka jɛmukan in daminɛ a daminɛ la fo kana se a kuncɛ wagati ma an bɛ aw fo kosɛbɛ aw ka kanu na aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net la aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wassalam.